Hmm. So what did you do there? Uh, menghadiri marriage. Okay, to attend your Oh, to relatives attend. marriage. Yes, really. Oke, untuk menghadiri kerabatnya nikah, ta? Yes, Oke. and we are go to swim. No, go swim in Toba Lake. Seriously, you could swim in Toba Lake? Boleh berenang tadi di Danau Toba, ta? Yes. Wow, is it not dangerous? No, di pinggir-pinggirnya and Okay. Yeah, on the not bank of the dangerous. lake. So fresh, not Di, dangerous. So fresh. oke. Di pinggir-pinggiran gitu ya. Okay, that's good. So, is there any special food, maybe from there, or which is sold in nearby the Toba Lake? Maybe Toba Lake, maybe rich of kind of fish. Maybe we can have like smoky fish. Ya, Yeah. smoke, ya apa namanya tuh ikan-ikan asap gitu ada nggak di situ? No, not smoked fish, but like uh, arsik and Okay, that's good. nadel gomak, mie gomak gitu namanya. Ah, but that is the special food there. Itu makanan Yes, khas sana gitu ya. yes. Okay. Arsik fish. Ya, okay. Ya, how about others? Yang lain gimana teman-teman liburan itu pada kemana aja coba? How was your long holiday? Gimana liburan panjang kalian? Stay at home with family. Stay at home with family, cooking beef. Aku di rumah aja. Masak ini tak daging. Aku di rumah aja. Yeah. Okay. Only at home. What did you do at home? Now, if you just stay at home, my question is, what was your activities at home? Oh, Kegiatannya aku ngapain aja di rumah? kumpul sama saudara-saudara di rumah saudara. Okay, gathering with your family and relatives. Nah, Oke, ngumpul-ngumpul ya bareng sama keluarga dan sama teman-teman apa namanya kerabat-kerabat yang lainnya. That's good. Oke. Ya, kita lanjutkan teman-teman ya belajarnya ya. Kita akan lanjutkan. Terakhir itu kita sudah sampai di passive voice. Tapi sebelum kita masuk ke topik baru, ya malam ini rencananya kita lanjut ke apa namanya bagaimana cara teman-teman nanti buat contoh kalimat pengandaian. Tapi sebelum itu, Mr. Jess mau review dulu terkait topik yang memang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang passive voice. Coba teman-teman jawab pertanyaan saya, itu ya sesuai dengan instruksinya. Coba ya. Questions number 1. Coba. Nasi dimasak oleh ibuku setiap hari. How do we say it? Rice is cooked by my mom every day. Rice is cooked by my mom every day. Nasi dimasak oleh ibuku setiap hari. Oke, kemudian coba nasi sedang dimasak oleh ibuku. Rice is being cooked by my mom. Okay, rice is being cooked by my mom. Okay, ya. Kemudian nasi baru saja dimasak oleh ibuku. Rice has been cooked by my mom. Rice Has just been cooked by my mom. Okay, rice has just been cooked by my mom.
Oke, ya. Kemudian coba lagi. Nasi dimasak oleh ibuku gitu ya. Nasi dimasak oleh ibuku semalam. The rice Rice has was been cooked. was The rice Okay. was Rice the rice Rice by being my cooked mom last night. by my mom. was cooked by my cooked mom. by my mom last night. Nasi akan dimasak oleh ibuku besok. Rice The will be rice Rice will will by be my mom cooked be by cooked my by mom tomorrow. tomorrow. Ya, rice will be cooked by my mom tomorrow. Nasi akan dimasak oleh ibuku besok. Oke, coba kita tanya alih dengan pertanyaan. Apakah nasi dimasak oleh ibuku setiap hari? Is Is rice rice cooked Is by rice my mom every my day? mom cooked every by day? my mom every day? Is rice cooked by my mom every day? Apakah nasi sedang dimasak oleh ibuku sekarang? Is Is rice being cooked cooked by my mom now? now? Cooked by my mom now. Okay, is rice being cooked by my mom now? Apakah nasi baru saja dimasak oleh ibuku? Has rice Has rice been cooked by by my mom? my mom? Okay, has rice been cooked by my mom? Oke, ya. Kemudian coba lanjutkan, gitu ya. Misalkan, apakah nasi dimasak oleh ibuku semalam? Was rice cooked rice by my cooked mom by my mom last night? Okay, was rice cooked by my mom last night? Apakah nasi dimasak oleh ibuku semalam? Apakah nasi akan dimasak oleh ibuku besok? Will rice be cooked cooked by by mother? mother Yes, tomorrow. Okay, will rice be cooked by my mom tomorrow? Apakah nasi akan dimasak oleh ibuku besok? Oke, ya. Sekarang kita akan coba lanjutkan belajar membuat kalimat pengandaian. Ya, kalau teman-teman mungkin ada yang mau merekam, silakan saya kasih akses buat merekam gitu ya. Siapa tahu nanti memang mau dipakai. Gitu ya. Oke. Ya, kalimat pengandaian di sini sebenarnya ada 3 teman-teman ya yang tertulis gitu ya. Apa namanya? Ada tipe 1, ada tipe 2, ada tipe 3. Tipe 1 disebut apa, Mr. Jess? Tipe 1 bisa kita sebut itu sebagai future possible atau yang menyatakan suatu harapan. Kata ya, future possible ya menyatakan sebuah harapan. Kemudian tipe 2 apa, Mr. Jess? Tipe 2 di sini kita mau digunakan untuk menyatakan sebuah hayalan. Yang tipe 3 ini digunakan untuk menyatakan sebuah penyesalan. Jadi kita akan belajar gimana cara teman-teman nanti membuat sebuah harapan, membuat sebuah hayalan, dan membuat sebuah penyesalan. Ini conditional sentence. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kita langsung masuk ke tipe 1 terlebih dahulu gitu ya. Yaitu di sini menyatakan sebuah harapan. Bagaimana Mr. Jess kalau kita mau bikin conditional sentence tipe 1? Cukup gampang teman-teman, karena apa? Karena yang kita gunakan itu adalah apa? Simple present. If gitu ya. If, kemudian ada simple present, kemudian diikuti oleh simple future. Ya, cukup gampang kan? If verb 1 diikuti oleh will pakai verb 1. Misalkan, jika saya punya duit banyak, saya akan pergi keliling dunia. If I have much money, I will travel all around the world.
Itu ya. Jika saya punya banyak duit, saya akan pergi keliling dunia. Atau dibalik juga boleh. Saya akan pergi keliling dunia jika aku punya banyak duit. Jadi if-nya itu di belakang. Nah nih, boleh. Bolak-balik boleh. Gitu ya, itu cukup simple. Menyatakan sebuah harapan. Lagi misalkan, jika saya bisa berbicara bahasa Inggris, saya akan pergi ke luar negeri misalkan. Ya, if I can speak English, I will go around the world. Boleh. Itu ya. Jadi pokoknya if simple present kemudian baru dipakai simple future. Cukup simple, cukup gampang. Ini fungsi yang pertama. Coba teman-teman, sekarang kita praktek. Kalian buat sebuah harapan ya dengan menggunakan conditional sentence tipe 1. Ayo, siapa yang mau coba dulu nih? Jika saya titik-titik, jika kamu titik-titik, maka akan titik-titik. Silakan. Saya, Mister. Yo, coba. If I have private jet, I will travel to Malaysia. Oke, jika saya punya jet pribadi, saya akan pergi ke Malaysia. Oke, boleh. Yang lain. If the restaurant is open, we will have dinner there. If the restaurant Is open, is open, we will have We dinner will? there. okay, we will have dinner there. Boleh. Yo, yang lain yang belum bikin contoh. Gabungan simple present dengan simple future. Ayo, dibalak-balik juga boleh. Ayo, siapa lagi? Halo, kok pada diem nih yang belum pada bikin contoh nih? Oke. If I have much money, I will help many people. Help-nya nggak usah pakai S, Lenovo. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau bikin contoh? If you don't water your plants, they will die. Oke, if you don't water the plant, they will die. Jika kamu tidak menyirami bunga-bunga atau tanaman-tanaman itu, ya tanaman-tanamannya akan mati. Boleh. Ayo, yang lain yang belum bikin contoh, wajib bikin contoh, ayo. Ya, coba. Hey, Mister. Ya, silakan. If you can close this deal, I will promote you. If you, If you can close this deal, okay, if you can close this deal, we will, I will promote you. I will promote you. Boleh. Ya, siapa lagi? Ayo, yang belum bikin Hey, contoh? Mister. Yuk, Savana, coba. If I have a lot of treasure, I will share my treasure. Okay, very good. Yuk, yang lain. Ayo, yang belum pada bikin contoh nih. Jangan malu-malu, ayo. If I have a lot of money, I will book at hotel. Ini gimana? If I have look apa tuh? If I have much money mungkin. If I, oh if I look nggak usah pakai have. If I apa tuh? Masa if I look money melihat duit? If I can cook, I will be a chef. I will be a chef. Boleh.
Ayo, yang belum bikin contoh. If I have oven, I will make cookie. Boleh. Jika aku punya oven, saya akan masak kue. Ayo, yang belum bikin contoh silakan. Ayo, ada? Udah bisa semua, tak? Udah bisa nih. Oke. Kalau udah bisa, kita masuk fungsi yang kedua, yaitu menyatakan sebuah kebiasaan. Boleh kalian kombinasikan dengan pertanyaan. Jadi simple present pakai simple present. Semuanya pakai simple present tense. Contoh, if you have much money, why do you still work? Jika kamu punya banyak duit, mengapa kamu masih bekerja? Misalkan, gitu ya. Lagi, if you can speak English, why do you still study with Mr. Jess? Jika kamu bisa berbicara bahasa Inggris, mengapa kamu masih belajar sama Mr. Jess? Itu fungsi kedua ya. Teman-teman bisa digunakan untuk menyatakan sebuah kebiasaan. Boleh pakai pertanyaan di sini. Siapa yang mau bikin contoh? Fungsi yang kedua, kalau ada, ayo. Mister, Ya, mau coba. ayo silakan. If you have it, why do you still salah. If you have full, why do you still eat? If you are, gak usah pakai You are have. Nah, jika kamu kenyang gitu ya, if you are full, full, why do you still eat? Oke, jika kamu udah kenyang gitu ya, mengapa kamu masih makan? Oke, yo, yang lain silakan. Saya, Mister. Yo, coba. If you sick, why do you still work? If you are sick. Sick itu adjektif, teman-teman, kalimat nominal jadinya. Maka pakainya to be. Butuh to be. If you are sick, why do you still work? Jika kamu sakit, mengapa kamu masih bekerja? Oke. Ya, siapa lagi? Kamu bikin contoh? Ayo, yang lain silakan. Saya, Mister. Ya, coba. If you have car, why do you still use taxi? If you have car, why do you still use taxi? Boleh. Oke. Jika kamu punya mobil, mengapa kamu masih pakai taksi? Oke. Ya, siapa lagi? Saya, Mister. Ya, If they have a private plane, why do they use a regular plane? oke. If they have a private plan, why do they still use the regular plan? Boleh. Oke, yang lain silakan. Yang belum pada bikin contoh, ayo. Ayo, siapa lagi? Saya, Mister. Ayo coba. If you have a motorcycle, why you walk around? If you have motorcycle, why do you still walk around? Why do you still walk around? Oke. Yang lain. Ayo, siapa lagi? Yang belum pada bikin contoh, silakan. Oke, Saya, saya. Mister.
Yuk, coba. First. Who first? Ayo, Me? silakan. Okay. Ya. If you have time, why don't you go to her house? If you have time, why don't you? Go. Why don't you go Why to don't her you go? house? To her Okay, why house. don't you go to her house? House. Mengapa kamu tidak pergi ke rumahnya? Boleh. Oke. Yuk, yang lain silakan. Saya, Mister. Ayo coba. If you have shoes, why do you still use sandals? Sorry, if you have shoes, why do you still use sandals? Oke. Ya there. Oke, boleh lah. Yuk, yang lain. Ada lagi yang belum bikin contoh? Silakan teman-teman. Mister, begini bisa kah? Coba. If she knows her voice disrupt others, why she always sings a song loudly? Oke, why does she always sing a song loudly? Kasih does ya, karena pertanyaan. Why does she always still sing loud? Ayo, yang lain silakan. If she knows her voice Yang disrupt belum pernah bikin contoh, coba ayo. Mister ingin dengar suara kalian. Mister, kalau Ayo, seperti siap. ini, Ya. if you have finished school, why are you still studying? If you have finished school, why why do you still study? Yes. If you finish school, gitu ya, why do Iya. you still study? Yes. Pakai have juga nggak apa-apa. If you have finished school, why do you still study? Oke, Mister. Oke. Ayo, yang belum bikin contoh, ada lagi nggak? Aku mau coba, Mister. Yo, silakan. If you found his address, why don't you go meet her? Oke, why don't you go meeting her? Setelah go, verbnya verb ing. Ya. Why don't you go meeting her? Atau why don't you go to meet her? Oke. Yang belum bikin contoh, silakan, ayo. Ayo, coba lagi. Ada nggak? Bisa ya? Fungsi kedua bisa. Sekarang fungsi ketiga. Menyatakan perintah. Pokoknya if simple present kemudian pakai verb satu langsung. Perintah. Boleh dikasih please, boleh enggak juga nggak apa-apa. Contoh, if you need money, please come to my home. Atau if you need money, come to my home. Boleh. Please come to my home if you need money. If you want to speak English, please study di kampung Inggris. Boleh. Itu ya. Ini menyatakan perintah. Coba teman-teman bikin. Silakan. Ini gampang banget. Pasti kalian pada bisa. Ayo. If you are angry to friends, you will say istighfar. Boleh. If you have house, why do you still live in apartments? Why do you still stay in apartment? Boleh. Ayo, yang mau coba tipe 3, apa namanya? Coba ya, Sorry, Mister. fungsi ketiga. Ya. If you Saya, need Mister. something, Sorry, please call ulangin. me. If you need something, please call me. If you need something, please call me. Jika kamu butuh sesuatu, ya silakan telepon aku. Boleh. Ayo, yang lain. Saya.
Ya, coba. You, if you need a vegetable, go to a market. Okay, if you need the vegetable, itu ya, come Yeah. to the traditional Go to market. Go Atau to the go to the traditional traditional market. market. Boleh. Oke, yang lain. Silakan yang lain yang mau bikin contoh, coba. Yang belum pada bikin, silakan teman-teman coba. Harus mencobanya biar teman-teman bisa. Saya, Mister. Oke. If you have, if you, oh, sorry. If you have question, please let me go. Okay, if you have a question, please let me go. Oke, boleh. If you have questions, ya mungkin just say it. Boleh. Oke. Ayo, silakan yang lain. Saya, Mister. Ayo, coba. If you need, if you want to buy a car, please go to showroom. If you want to buy a car, please go to showroom. Boleh. Ayo, yang belum bikin contoh. Saya, Mister. Ayo, silakan. If you have a lot of villa, please give us a discount at your villa. Oke. Minta diskon. Boleh. Ya. Yang lain ada lagi yang mau bikin contoh? Ini Mister. Saya, Yo, coba. If you need work, please contact me. Okay, if you need work, if you need job, please contact me. If you don't take a bath, please stay away from me, Anthony. Jika kamu nggak mandi, ya silakan menjauh dariku. Boleh. If you need maintenance, please come to the hospital. Perawatan apa nih? Perawatan body dah. Kalau body itu jangan pakai maintenance ya. Maintenance itu biasanya buat tool-tool gitu ya, alat-alat. If you help me, gak usah pakai S. Please call names, don't name town. Maksudnya gimana sih, Dimas? Oke. Ada lagi yang mau bikin contoh, ya? Hmm, If you get a bad score the exam, please Yeah. study. Okay, if you get bad score from the exam, please study hard. Silakan berusaha lagi. Ada lagi yang mau bikin contoh? saya Mister. Coba. If you go to the supermarket, please bring me some food. Okay, if you go to the supermarket, please bring me some food. Boleh. Oke, ada lagi. Bisa ya? Cukup gampang ya? Tipe 1. Ya, cukup gampang. Sekarang kita latihan menjawab soal. Ya, di sini Mr. Jess punya 10 pertanyaan atau teman-teman bisa buka di halaman 71 gitu ya. Yang atas dulu deh. Yang 1 sampai 5 dulu. Teman-teman 1 sampai 5 itu ngapain Mr. Jess yang poin A? Yang poin A itu kalian membenarkan dari kata yang dalam kurung ini ada yang belum sesuai, silakan sesuaikan dengan tipe 1 yang barusan kita pelajari. Jadi sesuaikan dengan yang barusan kita pelajari ya. Itu yang A. Kalau yang kedua, menerjemahkan saja.
Oke. Ya, yang ini 5 menit, yang ini 5 menit. Berarti total 10 menit. Atau dibuka bukunya halaman 71 yang sekarang lagi kalian pegang. Oke, siap semua ya. Coba latihan mengerjakan ya dari apa namanya materi yang sudah kita pelajari. Oke, 5 minutes from now. Silakan 5 menit dari sekarang.
Are you done? Sudah selesai? Oke, ya kita jawab nomor 1 dulu ya. Ya, bagian part A. Okay, yeah, now let's try to answer the questions number 1. If she at multinational company, her parents, her. Jika dia bekerja di perusahaan multinational, ya, orang tuanya akan bangga. Coba jawabannya gimana? If she works at If she works multinational multinational company, her company, parents will be proud of Our her. parents will be worknya proud pakai of S. her. If she works at multinational company, her parents would atau will be proud of her. Oke. Nomor 2. Ayo, jika Prabowo terpilih jadi presiden berikutnya, Indonesia akan jadi negara yang hebat. Ayo, gimana jadinya if Mr. If Prabowo? Mr. Prabowo is chosen as the next president, Indonesia will be a great country. Okay. If Mr. Prabowo is chosen as the next president of Indonesia, Indonesia will be a great country. Oke. Nomor 2. Para karyawan akan resign dari perusahaan ini jika gajinya nggak dinaikin. Ayo. The employee will resign from this company Ya, will resign if their if salary their salary is not increased. Increase. ya is not increase. Tidak dinaikkan. Oke, jika para siswa nggak fokus pada penjelasan guru, ya guru tidak akan mengulanginya lagi. If the The student students are not focused on teachers teachers' are explain. not focused on the teacher explanations, the The teacher teacher will will not re-explain again. re-explain again. Okay. Yeah, will your father allow you go to overseas if you? Are accepted Okay, in if you scholarship. are accepted in scholarship program, jika kamu diterima ya dalam program beasiswa. Oke, ini passive voice. Ayo nomor 1 sampai 5, silakan yang belum pada selesai coba diteruskan dulu. Ini menerjemahkan ya. Jadi cukup gampang, silakan teman-teman nanti coba. Udah selesai belum? Yang ini? Udah kelar? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah, coba kita jawab nomor 1. Aku akan membuatkanmu kopi jika kamu memberiku 100 US dollar. Ayo, I gimana? will give you a cup of I will coffee make you if coffee you if give you give me me $10 US dollar. I will make you a cup of coffee if you give me 10 US dollars. Jika kamu memberiku $10 Amerika. Oke. Nomor 2. Jika teman-temanku diterima sebagai PNS, dia akan mentraktir makan malam kita. If Ayo. your friend is accepted, If my friend is accepted as he will pay our dinner. civil servant. Okay, if my friend is accepted as civil servant, he will pay on our dinner. Dia akan mentraktir makan malam kita. Oke. Ya, jika aku bisa menyanyikan lagu ini dengan bagus, aku akan dapat golden ticket di Indonesian Idol. Ayo, ini gimana coba jawabannya? If I can sing this song well, I will get a golden ticket in as an Indonesian Idol. Indonesian Idol.
Oke, if I can sing this song well, gitu ya, I will get a golden ticket, gitu ya, to Indonesian Idol. Saya akan dapat golden ticket di Indonesian Idol. Oke. Ya, nomor 4. Dia, perempuan, akan menerima cintaku jika aku punya Ferrari. She will Ayo. accept She my love will if accept I my have love a if Ferrari. I had a Ferrari. Ya, she will accept my love if I have Ferrari. Jika aku punya Ferrari. Apakah aku akan kaya jika aku bekerja di perusahaan itu? Will I be rich Will I if be I rich if work I at work that at company? that company? Ulang, if I will be rich. Will I Will I be rich rich of if I Ah, work if at I that work company? at that company? okay. Ya, will I be rich if I work at that company? Ya, oke. Will I be rich if I work at that company? Gitu ya. Apakah aku akan kaya jika aku bekerja di perusahaan itu? Oke. Bisa teman-teman ya? Bisa nggak? Semoga. Tipe 1 harus bisa dong. Cukup gampang. Ada yang mau tanya tak? Silakan. Kalau ada yang mau tanya, saya buka buat sesi tanya jawab. Silakan. Yang belum paham, boleh teman-teman bertanya. Ada? Oh iya, misal aku mau nanya, kan Ya. di pertanyaan yang nomor 2 itu ada is chosen. Ya. Kenapa chosen-nya nggak diganti jadi choose? Diganti jadi? Choose verb 1. Enggak, kan passive voice. Jika misal Prabowo terpilih atau dipilih. Nah, dipilih kamu ingat pakai to be diikuti dengan verb 3. Oke, passive voice ini jadinya. Passive Oke. voice simple present tense. Ya, yang lain. Pemakan. Ya, monggo, Mbak. Silakan. Saya dulu deh. Yang nomor B, nomor 5. Will I be rich if I work in that company atau at that company? Oke, work boleh pakai at. Work at that company atau mau pakai in juga boleh. I work in that company juga nggak ada masalah. Work at, work in boleh. Oke, thank you, Mister. Oke. Yang lain? Saya, Mister. Yuk, coba. Mister, kalau yang aturan ketiga, yang pengandaian, Ya. apakah harus pakai kata-kata please? Oke, nggak harus. Tadi kan pakai verb 1 langsung juga boleh. Please itu bisa dipakai, bisa enggak. Jadi bebas. Thank you, Mister. Ya. If you need money, come to my home. Kan boleh. Kalau jika kamu butuh duit, datang ke rumahku. Jadi nggak harus pakai please. Cuman kalau pakai please lebih polite aja, lebih sopan aja. Mungkin kalau usia di atas kita mungkin cocok pakai please. Kalau sama teman, Ya, sama-sama temen ya langsung aja come to my house. Nggak usah pakai please, nggak apa-apa. Bedanya tadi ya lebih ini aja, cuma lebih polite aja, lebih sopan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan teman-teman. Ayo.
Hello. Udah nggak ada yang mau tanya? Cukup. Cukup ya? Oke. Berarti kalau cukup, besok kita lanjut lagi. Kita masuk ke tipe 2 berarti ya. Kita belajar membuat tipe 2. Apa tadi tipe 2, Mr. Jess? Ya, di situ menyatakan sebuah hayalan. Teman-teman bisa pelajari dulu sambil coba-coba latihannya besok. Jadi kalau pas belajar udah mantep lah, udah lumayan bisa gitu ya. Oke. Ya, sudah nih, gak ada yang mau tanya lagi? Cukup. Oke, kalau sudah ya berarti kita cukupkan untuk meeting kita malam hari ini, teman-teman ya. Thank you for coming this evening and we are going to see you again tomorrow at the same time. Besok ketemu lagi di jam yang sama. Bye. Thank you, See ya, Mister. Tata. Thank you, Mister. You're welcome.